ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلهم سنبت 23 حدار زبالكو بقدام ما يتحسط مدبات قريبا لكو نمك تالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مك تال كبرى تغطاتلتي بتي قدام عين ريا قداس زعبامس انفلم ام بتتانن فحفح مبال درجة بتي حزر كبزلو سراويت فدرال منجسي إثيوبيا تمالي 30 حدن زاقلو وتهدراتن كلتا درعات مكاينن مسمول عدكم ناتوراتو من ايدوم كم زهبو ام محبراوي مراقبيتات زود زلو حد ازيو زدن صحابريتا كوين يزركب سراويت فدرال منجسي إثيوبيا ابز تفلالي اقاطاميتات ابز حزنين ركب زلن عمد بترقاقامي بجملة كمارخ تنحنا لون فدرال منكسي إثيوبيان مكلقال نايت آقرن ادي سراويت زقات مزولو عبيت سعرتاتن نايت سراويت مورالن نايموغا ونن منفسن ملو بملو تداقيمو بخمز عينت منقدي كمارخ مستراي مركنيا جنرال برهان جلا سراويت كاب كمارخ كموتي قولو كبل حفر كبلا كزارب تسمعينيرو ازخا نلعلوت واتهدروين ازستي نايسرعات بلتقنا እቲ ሰራዊት ዝማረኸ ዘሎ መንገድን ሒዝዎ ዝኸይድ ዘሎ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ክሳብ ክንደይ ኣብ ዓቕሊ ጽበትን ዓበይቲ ብድሆታት ኮይንዎ ይርከብ ከም ዘሎ ካብ ኑዛዚኦም ክትርዳእ ኣይትጽገመን ትማሊ 31 ዝኣኽሉ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዕጥቆምን ኣፅዋራቶምን ክልተ ዱራዓት መካይንን ናብ ፋኖ ኢዶም ሂቦም ይርከብለው እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓያል ብዝኾነ ናሃርን መልክዕን ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን እዩ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ነዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጉድሆታት ክፈትሕ ዝኾነ ይኹን ዓቕምታት ሓፂርዎ ይርከብ ስለ ዘሎ እዩ ሰራዊት ፌደራል ናይቲ ሃገር ኣብ ክንዲ ሙማትን ኣደዳ መቑሰልትን ዝኸውን ብከምዚ ዓይነት መንገድታት ነብሱ ከድሕን ናብቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ ዕጡቓት ሓይልታትን ጉጅለታትን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኢዱ እናሃበን እናተማረኸን ዝርከብ ዘሎ እዚ ናይ ትማሊ ፍሉይ ዝገብሮ ካብዞም 31 ኢዶም ዝሃቡ ወተሃድራት ዝበዝሑ ወተሃድራውያን ኣዘዝትን ነቲ ኣባይታ ክግበር ዝፀንሐ ውግኣት ክመርሑ ዝፀንሑ ምዃኖምን እተን ክልተ ዓበይቲ ዱራዓት መካይን ምስ ሙሉዕ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ስንቅን ከም ዝነበራ ካልእ ተወሳኺ ሕማም ንስርዓት ብልፅግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኮይኑ እዩ ዝርከብ ኣብ ዝለዓለ ጠርዝን ብቕዓትን ኣሎ ዝተባሃለ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ بخمس عينت منقدتات كواردينا نعزبو زلنا آمناي تمالي مدبتنان زيناتاتنان كمز قلسنايون كمز حبرنايون سرعات بلتقنا ناب ايرتران كل تقراين كويناتن وراراتن كهكايد انتداقينو 4 مليون حسرة تتكوستي كمون 100 حزوتح واتهدراو حيلن سراويتن حسرتات كمزلو نحبرات إمارات عرب كمز حبره تمالي سولي خزوت امستيرات ابزيناتات ناباقهم اغربنيان يرنا سراويت فدرال منكسي إثيوبيا نايموغا ونن منفوسون بايتا زبيتون حمد لحيسون بخمز عينت منقديو انها تمارقن ايدن نهابن زركب زلو سرعات بلتقنا مس حزبو جميروه زركب زلو كينات اب كمز درجاتاتيو بجيحو زركب زلو ابتا هاجر زمزقب زلو عبيتي معبالتات بملؤو عمري سرعات بلتقنا محصار لعل بدن تراننا تتعاته يركبالو كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نريو اقداس زعبا بفلايكا حبريتا مس انسجر امونغ ايرتران كلل تقراين تفت ايروزلو تقومدون ركباتن دو كمزبلن كمز تزرقنا امسيلكا اما حبراوي مراقبيتات سيفي حبريتا كزرقاح نعزبالنا ازي زرقاح زولو حبريتا منكليو نايسرعات بلتقنا كوراكورن اخلاباتن تولتي كلل تقراي زرقحو زولو مخانوم بزا اقاتامي ارقاقيسنا كنحبروكم ندلي ኣብ መንጎዝ ብኤርትራን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ንድሕሪት ክምለስ ዝኽእል ኣይኮነን ተጀሚሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ብጽቡቕ እናተሰላሰለ እዩ ዝርከብ ዘሎ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ቀንዲ ምክንያታት ሻዕብያ ምስ ብልጽግና ዘተ የካይድ ኣሎ ሻዕብያ ምስ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝርርብ ኣካይዱ ክዕረቕ እዩ ድሕሪኡ ንክልል ትግራይን ሕወሓትን ከምቲ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት حبيرهم كهرمويهم شعبيا نحوحات صمرو صمريلو اب غولغول دربي وخيدنا تباليو እዚ ምክንያታት ዝቀርብ ዘሎ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፍላይካ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምስርዓት ብልጽግና ክሰርሓሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኩነታትን ባይታን የለን። ስርዓት ብልጽግና ዓበይቲ ሓደጋታት ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማየት ቅሕ ባሕርን ከም ዝኾነ ብተግባራቱ ንህዝብታት ዓለም ኣመስኪርዩ። መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ንስርዓት ብልጽግና ከድሕን ዘይኮነስ ዕምሪ ስርዓት ብልጽግና ንምሕጻር እዩ ዓበርቲዑ ክሰርሕ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኸኣ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ብርሑቕ ምዕዛብ ጥራይ ክኸውን ድሕሪ ደጊም ንስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሕናይቲ ሃገር ኣብዪ ኣሕመድን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ዘድሕነሉን ዝድግፈሉን ኣብነታት የለን። ከምቲ ኣቐዲመ ክገልጾን ክጠቕሶን ዝጸናሕኩ ከምቲ ጸላኢኻ ውሒጅ ክወስዶ ሽንጥኻ ወስኸሉ ዝበሃል ዕምሪ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምሕጻር ዳ ግደናን ተራናን ንጻወት እምበር ነዚ ዝዓረብን ዝተጸለለን ስርዓት ነድሕነሉ ዝኾነ ይኹን ኣብነታትን መንገድታትን የለን። ስለዚ እዚ ብኮራኩርን ኣኽላባትን ናይ ስርዓት ብልጽግና ብፍላይካ ዝተዓስቡ ተጋሩ ዝዝርጋሕ ዘሎ ጌጋ ሓበሬታ ንህዝቢ ትግራይ ንምንዋፅን ብፍላይካ ነቲ ሕወሓት ዘካይዶ ዘሎ ህፁፅ ኣኼባታት ኣንፎቱ ንምጥምዛዝ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት እዩ። ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ህፁፅ ኣኼባታት ዝምልከቱን እዞም ሰባት እዚኦም ጌጋ ሓበሬታ ይዘርግሕለው። ደብረጽዮን ኣኼባ ረጊጡ ወፂኡ ደብረጽዮን ናብ ሓራ መሬት ክጽምበር ክሳብ ምባሉን ትማል ሓበሬታታት ክዘርግሑ ተዓዚብና ነርና። እዚ መርኣያ ጭንቀቶምን ዓቕሊ ጽበቶምን ክኸውን እንከሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ከምቲ ቀደም ብጽቡቕ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ንድሕሪት ዝምለሰሉ ኣብነታቱን የለን። ጽምዶ ካብ ተራ ኣክቲቪስትን ህዝብታትን ብደረጃ ሰብ ስልጣንን መንግስትን ተሰጋጊሩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ በዚ ዝዘርጋሕ ዘሎ ሓበሬታታት ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ ክሻቐል የብሉን። ንዓና ንምሽቓልን ንዓና ንምስንባድን ነቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን እንተኾይኑሎም ንምሕንኳል ዝተፈላለዩ ተንኩላትን ጌጋ ሓበሬታታትን ምዝርጋሕ ስራሕ ኢሎም ተታሒዞሞ ይርከቡ ስለ ዘለው ጽምዶ ንስርዓት ብልጽግናን መራኸቢታቱን ዓቕሎም ኣጻይብሎም እዩ ዝርከብ ዘሎ። ከም መርኣያ ዓቕሊ ጽቦቶም ካ ንገጻት ፌስቡክን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ጸለምን ሓሶታትን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ሓቂ ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ይዕለቕሊቖሞ ይርከቡ ኣለዉ። ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ክልል ኣምሓራን ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያን ሓያል ብዝኾነ ናሃርን ገስጋስን ክቕጽል እዩ። ስርዓት ብልጽግና እተን ኣዳልይዎን ዝርከብ ዘሎ ኣጽዋራትን ተተኮስትን ባዕሉ ናብ ነሱ ጥራዩ ክኽስክሰን ዝኽእል ጽምዶ እቲ እንኮመዋጮ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን እዩ። ንጽምዶ ንምኽላፍ ዝግበር ፈተነታት ሕጂ እውን ተቐባልነት ዝበሃል የብሉን። ጽምዶ ከማይላ ትቐጽል። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎማ ኣዳልየ ዝነበርኩ ክልተ እዋናውን ኣገዳስን ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተሉ ፀናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ሰንበት ደቅረይ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ